Hey, have you guys ever met an NFL football player? Have you ever seen a Super Bowl championship ring? Do you want to? Turn around. Whoa! Look at that. That's Vance Johnson. How you guys Whoa. doing? And Hello, he guys. played for the Denver Broncos. Any Bronco fans? Can you guys go give Mr. Johnson a high five, and then Ashley's gonna lead you out which way? You. Out this God bless door. you guys. God's kids, amen. Praise Jesus. All right. Praise Jesus. Nice. All right. God bless you, young lady. What's up, brother? All right. My goodness. What's up, man? Oh my God, this is amazing. Praise Jesus. God bless you. God bless you, sweetheart. God bless you. God bless you. Oh my goodness. God bless you. God bless you. God Church, bless I know dear. a lot of you are asking, do we get to give high fives and look at the Super Bowl ring? All right. God bless you. God bless you, sweetheart. God bless you. Hey, we are honored and excited to have Vance Johnson here this morning to share the story of God's work in his life and some of the things that he's walked through. So, Vance, I was about, I don't know. 5? What? Ay, ay, ay. ¿Por qué no estás traduciendo? Lo siento. Demasiado inglés. Está diciendo que es un honor y un privilegio tener en esta mañana, a Vance Johnson. I'm honored to have you here. Thank you, Es brother. un honor de tenerte aquí. I'm just going to hand it over. God bless you, brother. All Se lo right. va a pasar. Good morning, church. Buenos días, iglesia. God is good, amen. Dios es bueno, amén. I am just so humbled because being a former athlete and now I'm on the ground. Es un privilegio de estar aquí porque siendo como un ex atleta, ahora me encuentro aquí. When I used to play in the NFL, I looked forward to all the claps and the accolades and people cheering for me. Cuando jugaba en la FNL, yo esperaba y buscaba toda esa bulla, ¿no? Esos aplausos. It was my identity. Esa era mi identidad. But unfortunately, Pero desgraciadamente I used it for myself lo usé para mí instead of our creator. en vez de para nuestro creador. I want to share a story that happened to me. It was ironic how the pastor gave me this flag earlier. Le quiero compartir con ustedes una historia que me pasó. Entré y el pastor me dio esta bandera. I'm staying at the Motel 6 in Thornton, Me estoy quedando en el Motel 6 en Thornton. and it was about 3 o'clock in the morning. Y eran como las 3 de la mañana. I woke up and I was having a really good dream. Me desperté y estaba soñando algo bueno. And just before I woke up, I realized I was being washed really clean. Y después de que me desperté, me di cuenta que me estaba haciendo como limpiado With the blood of Jesus. con la sangre de Jesús. Blood was coming all over me. La sangre estaba viniendo hacia mí. And when I looked down, Y cuando miré hacia abajo, I was clean. estaba limpio. And so when I woke up, I just gave praise to God. So cuando me desperté, solo le di gloria a Dios. Amen. Amen. And so when the pastor gave me this flag, So el pastor me dio esta bandera. he showed me the victory that I had the other morning. Él me enseñó la Amen. victoria que yo tuve esa otra Praise mañana. God. Many of you know our owner of the Denver Broncos just passed away a few days ago. No sé si ustedes saben, el dueño de los Denver Broncos acaba de morir hace unos So días. I'm going to share a story about Mr. Bolin. Y voy a compartir una historia sobre él. I played 10 years in the NFL. Yo jugué, 10? 10. Yo jugué 10 años en la FNL, All with the Denver Broncos. todos con los Denver Broncos. Yes, amen. At year 7, En el año séptimo, I had a really horrible injury with my ankle. me lastimé mi tobillo. Against the Seattle Seahawks, it broke and twisted backwards. Se quebró y a la misma vez se dobló hacia atrás. My heel was on the top and my toes were on the bottom. Mi talón estaba hacia arriba y mis dedos estaban hacia abajo. And the doctor came out and turned my foot back around. Y el doctor vino y solo lo volteó para atrás My career was over with. y mi carrera se terminó.
So when I flew back to Denver, Colorado and went into the hospital, Cuando regresé para atrás para Denver, fui al hospital. the very next morning, Pat Bowlen was standing at my doorway when I woke up. Y la siguiente mañana, Pat Bowlen, que es el dueño de los Denver Broncos, And I apologized and said, I'm sorry, sir, my career is over, but thank you, Pat Bowlen. y le pedí disculpas y le dije, discúlpame, dije, mi carrera ya se terminó. He said, Vance, you'll always be a Bronco. Y me dijo, Vance, siempre vas a ser un Bronco. There's more to the story. Y hay más para la historia. The general manager of the Denver Broncos came to see me too. El asistente general vino a verme también And I told him what Mr. Bowlen said. y le dije lo que Mr. Bowlen me había dicho. And he said, it doesn't make a difference. I control what happens. You're not going to play again with the Y dijo, Broncos. eso no hace diferencia. Dice, yo soy el que controlo aquí y te estoy diciendo que no vas a jugar. But God. Pero Dios, I played 10 more years, three more years with the Denver Broncos because of the pero owner, después de Pat eso Bowlen. jugué 3, 4 años más con ellos. But there's also something that I wish I had done Y había algo que decía que hubiese hecho when I found out that he had died the other day. cuando me di cuenta que había fallecido él el otro día. I never told him about Jesus. Nunca le hablé sobre Jesús. And the Bible says that we chase these things as men to be famous and to be rich. Dice, la palabra de Dios dice que nosotros a veces perseguimos estas cosas para las riquezas y la fama And we die chasing them. y nos morimos todavía corriendo hacia ellas. I'm originally from New Jersey. O yo soy originalmente de New Jersey. My father was in the army because he was a violent man. Mi padre estuvo en el ejército, en el Army, porque él era un hombre violento. He was in gangs, and he was told, because he was one of the only ones alive, Él estaba en pandillas y como fue uno de los únicos que todavía vivía, that he was either going to have to go to prison or join the army. que tenía que ir o a la prisión o al ejército. So he joined the army. So él entró al ejército He joined the army and was stationed in Arizona. y fue estacionado en Arizona. There he met a 15-year-old girl, and he was 21 years old. Allí conoció a una muchacha de 15 años cuando él tenía 21 años And he talked to her into marrying him. y él la convenció a casarse. She said, I'll marry you, but I have to ask my daddy. Le dijo, me caso, pero tengo que preguntarle a mi papá. So my grandfather gives permission to marry this young kid, So mi abuelo le da permiso que se case con este joven and he misses the draft and doesn't have to go to Vietnam. y él después no tiene que entrar a Vietnam. And we went back, I was inside my mom's belly. We went back to New Jersey, Regresamos otra vez a New Jersey. and a few months later I was born. Unos meses después yo nací. Now my father started to abuse my mother. Entonces después mi padre empezó a abusar de mi madre. There's a saying, you can take the brother out of New Jersey, but you can't take New Jersey out of the brother. Hay un dicho que dice que puedes sacar al hombre de New Jersey, pero no puedes sacar New Jersey del hombre. So we ended up going, my mother and I, back to Arizona because my father was really mean. So entonces mi madre y yo regresamos a Arizona porque mi padre era muy malo. So my father came out and got me and my mother, went back to New Jersey, and my sister was born. Entonces mi papá regresó por nosotros y regresamos a Nueva Jersey y es cuando nació mi hermana. But he kept abusing my mom. Pero aún así siguió abusando de mi mamá. So we left for the last time, my mother and sister and I, back to Tucson, Arizona. So nos fuimos una vez más, por última vez, mi hermana, yo y mi madre a Arizona. My dad said, my mother said, if you want us in your life, you have to come to Arizona. Le dijo mi madre, si tú nos quieres en tu vida, tú tienes que venir a Arizona. So the family was reunited in Arizona, but my father didn't stop beating on my mom. So nuestra familia se fue reunificada otra vez en Arizona, pero mi padre aún siguió abusando de mi mamá. My mother was a praying woman, always on her knees and always going to church 3 or 4 times a week. Mi madre era una mujer de fe, siempre de rodillas, orando, siempre asistiendo a la iglesia. My father would go to church only on holidays. Mi papá solo iba a la iglesia en los días festivos. My sister and I were so traumatized that my only escape was sports. Mi hermana y yo estábamos tan traumados que mi único escape fueron los deportes. I saw this black man beating on this black woman, and to me that was normal. Y yo empecé a ver a un hombre afroamericano empezar a golpear a una mujer afroamericana y yo pensé que eso era normal. I was sneaking in my father's bedroom sometimes when he wasn't around. Yo pensé que a lo mejor mi padre era mejor cuando no estábamos nosotros. And I look in his closet, and has anyone heard of Hustler magazine? Y miro en su closet y hay una revista. Well, that's where I learned and saw how beautiful, happy white women were. Y es cuando ahí vi cómo las mujeres americanas estaban contentas. I wanted that normal. Yo quería a esa mujer. But not knowing growing up as a child and playing football and running track,
Pero yo no sabía que yo entonces empecé a correr track y empecé a jugar fútbol. I'm trying to catch up with her now. I didn't know that literally what I learned as a child, just like these little children up here. Yo no sabía que lo que literalmente yo había aprendido como un niño, así como sus niños aquí. If they see domestic violence and arguing and fight and strifing between mothers and fathers, Si ellos ven la violencia doméstica, golpes, peleas entre madres y padres, when they grow up, that's what they'll become. cuando ellos crecen, eso es lo que ellos van a hacer. And that's what I became. Y eso fue lo que yo me convertí en. My only normal was when I got accolades and fame and everyone was cheering for me in sports. Mi único momento bueno era cuando yo estaba jugando y todos me daban agradecimiento, ¿no? I can say this now, I lived by feelings, not by faith. Puedo decir ahora que yo vivía antes por sentimientos y no por fe. When I went to the NFL, it was the happiest time of my life because the Denver Broncos had drafted me. Y cuando yo fui a la FNL fue el momento más feliz de mi vida porque los Denver Broncos me habían contratado. I said, I'm not going to be like my father, I'm going to be like me. Dije, yo no voy a ser como mi papá, yo voy a ser como yo. I went to my the last preseason football game, Fui a mi último juego and I dropped a punt. y man, I have to translate. Football Okay, in Spanish. yeah, sorry. okay, how about this? San Francisco won because of my fault. San Francisco ganó por mi culpa porque se me cayó la pelota. At this time in my life, I had never done drugs or alcohol, En este punto de mi vida yo nunca había hecho alcohol ni drogas and I was 22 years old. y tenía 22 años. Not me. Yo no. But I was so traumatized emotionally because I knew my career was over with. Estaba tan traumado emocionalmente que yo sabía que mi carrera ya se había acabado. So I drank alcohol, So empecé a tomar alcohol and I was like, whoa, y me sentí como que wow, that feels so good. eso se siente tan bien And I didn't get cut off the team. y no me corrieron del juego. So del my equipo. coping with life was drinking alcohol. So entonces mi manera de sobrevivir era por medio del alcohol. I started getting depressed, and so I started taking medication to feel better. So me empecé a deprimir y empecé a tomar medicamento para sentirme mejor. Alcohol and medication, I'm brave. Alcohol con medicamento. So I started talking to girls. So empecé a hablarle a las mujeres. I met a young lady, actually, and started, unfortunately, at that time, not knowing because of my childhood, Conocí a una muchacha en ese tiempo. she ended up calling me. She was pregnant, and she was going to have an abortion in Houston, Texas. Me llamó un día y me dijo que estaba embarazada y que iba a tener un aborto en Texas. I begged her not to kill the baby. Yo le pedí, le supliqué que no matara al bebé. So I flew to Houston, and we went to Las Vegas and got married for $12. So entonces yo fui a Houston y de allí nos fuimos a Las Vegas y nos casamos por $12. When we came back to Colorado, Cuando regresamos a Colorado, a few months later, my son was born. unos meses después mi hijo nació Then I went to practice one day, y fui a la práctica un día and I found out my teammates had been having affairs with my wife. y me di cuenta que mis compañeros de mi equipo estaban teniendo relaciones con mi esposa. Remember I said what I saw my father do when I was a child? ¿Se acuerdan que les dije que yo vi lo que mi padre había hecho cuando yo era niño? I got in an argument with my wife, and I pushed her across the bed, and she hit her head on the door. Yo tuve una discusión con mi esposa, la empujé y se pegó en su cabeza en la puerta And she was lying there dead. y cayó allí muerta. I ran to her and started to try to bring her back. Y yo corrí hacia ella a tratar de resucitarla. And I carried her into the bathroom, and I was dumping water out of the toilet into her face. La cargué al baño y le empecé a tirar agua a su cara And she breathed. y empezó a respirar. I need to be honest with you. Tengo que ser honestos con ustedes. At the time, I wished she was dead. En ese momento yo hubiera querido que estuviera muerta. So I wanted to get even, and so I started to sleep with more women and marry more women over and over again. So, entonces yo quería estar como al mismo nivel, no a vengarme, y yo empecé a tener entonces relaciones con muchas mujeres. Because to me, arguing was not an option anymore, so I went on the Oprah Winfrey Show to talk about domestic violence. Y para mí la violencia ya no era una opción. Yo había ido al programa de Oprah para hablar sobre la violencia doméstica. My coping was to, if there's an argument, get a divorce. Y mi manera de sobrevivir es que si entrábamos en discusión, me divorciaba de la esposa que tenía.
I went to the Super Bowl in 1987. Fui al Super Bowl en 1987. One of the happiest days of my life. Uno de los días más felices de mi vida. My only joy was when everyone was clapping for me when I made touchdowns. Mi única felicidad es cuando todos aplaudían cuando yo metía un touchdown. When I got back home to Denver, Cuando regresé a Denver, I sat in my closet me senté en mi closet and I was empty. y me sentía vacío. So I would start to cut my wrist. So empecé a cortar mi wanted to muñeca. die. Yo quería morir. My mother called me Mi madre me llama. and said, son, I just wanted to call and tell you that Jesus loves you. Mi madre me habla y me dice, hijo, yo solo quiero decirte que Jesús te ama. I said, thank you, Mom, you saved my life. Le dije, gracias, ma, has salvado mi vida. So I just wanted more and more fame and fortune and claps from fans. Y yo lo único que quería era más y más fama y dinero y aplausos de los fans. The whole time I was living a crazy lifestyle, Todo el tiempo yo estaba viviendo una vida loca, going 150, 60 miles an hour on the highway in my car, manejando 160 millas por hora en el highway. crashing into highways, drunk, going to the hospital, Estaba teniendo accidentes en el highway, yendo al hospital borracho, sneaking out of the hospitals. saliéndome de los hospitales. 10 years and 3 Super Bowls. 10 años y 3 Super Bowls. No joy. Nada de gozo. After my career was over with, I moved to the western slope of Colorado. Cuando mi carrera se terminó, me fui hacia el oeste de Colorado. Every football player wants to have a restaurant. Todo jugador fútbol quiere tener un restaurante. Vance Johnson's Barbecue. Vance Johnson's Barbecue. Now I'm going to be happy. I'm going to go to church, Ahora voy a ser contento, voy a ir a la iglesia, put money in the pot, voy a poner dinero en la olla and I'm going to have affairs on my wives. y yo voy a tener affairs. I was a sinner Era un pecador. because I wanted to hear what the pastor had to say, and I wanted my ears tickled. Y yo era un pecador porque yo escuchaba lo que el pastor decía y solamente mis oídos como que sentían un cosquillido. My oldest son came to spend time with me and go to college. Mi hijo mayor vino conmigo a pasar tiempo e ir al colegio. By this time, I was taking all types of drugs. I was drinking alcohol and smoking marijuana. Para este tiempo yo estaba tomando todo tipo de droga, tomando alcohol y haciendo marihuana. And my son tried to reach me because the engine in his car had blown out. Mi hijo trató de llamarme porque su motor se había explotado. He couldn't reach me, so he ended up taking his motorcycle across the mountain to see his mother. No me pudo contactar, entonces lo que hizo es que se subió en su motocicleta y se fue a ver a su madre. He got killed that night, Y esa noche él murió, right off of Federal. saliendo de la Federal. I'm sorry, it was Wadsworth. Lo siento, era por Wadsworth. I got a call the very next morning Tuve una llamada la siguiente mañana that my son was dead, and it was my fault. que mi hijo había muerto y era mi culpa. I just wanted to die. Yo solo quería morir. So I did what I know how to do to cope, and that was drink, smoke weed, fill my flesh. So yo hice lo que yo sabía que hacer para sobrevivir, que era tomar, beber, satisfacer mi carne, Live in my sin, vivir en mi pecado. all the while thinking I was a believer in God. Y todo ese tiempo yo pensando que yo era un hijo de Dios. I knew who God was, but he didn't know me. Yo sabía quién Dios era, pero él no sabía quién era yo. After 2 years, I used myself literally into a coma. Después de 2 años yo literalmente me puse en una coma. Can you show that photo? Voy a enseñar esa foto. 28 days I lied there in a coma. 28 días duré yo en coma. They called my children to get on a conference call to say, your father's dying, his body's shutting down. Should we take out the machines that he's breathing in? Le hablaron a mis hijos en una llamada de conferencia y les explicaron que mi cuerpo ya se había apagado, mis órganos, y les dijeron, quieren que le quitemos todos los tubos y apaguemos las máquinas. And they said, let him die. Y mis hijos dijeron, déjenlo morir. So my sister took that deathbed picture right before I almost died. So mi hermana tomó esa fotografía poco antes de que muriera. Okay, we can take that off now. Vamos a quitar eso. So after 28 days, and by the grace of God, I lived through that. Después de 28 días y por la gracia de Dios pude vivir a través de eso. I was driving through a canyon in Glenwood Springs, Colorado. Estaba manejando por el cañón en Glenwood Springs And I was crying out to God to help me y le estaba llorando a Dios que me ayudara, because I couldn't stop drinking, I couldn't stop using drugs, I couldn't stop doing what I was doing. porque yo no podía dejar de tomar, no podía dejar de hacer drogas y parar de hacer lo que estaba haciendo.
And I felt the Spirit, even as a sinner, tell me that I had to get away from me. Y yo sentí que el Espíritu, aún así como pecador, que me decía que tenía que alejarme de mí. My 7th ex-wife reached out to the NFL. Mi séptima esposa contactó a la FNL. I was $1 million in debt. Tenía $1 millón de deudas. And the NFL paid for me to go to treatment. Y la FNL pagó mi tratamiento. The only thing I took when I went to treatment was my Bible. Lo único que me llevé cuando fui al tratamiento fue mi Biblia. And I got on my knees every day when I was in treatment, and I would just cry out to God to help me against this disease. Y cada día yo me hincaba de rodillas y le pedía a Dios que me ayudara contra esta enfermedad. I learned what the addiction was about. Aprendí que es la adicción. I learned that there were underlying issues that we all suffer with from our childhood or from abuse that we go through. Aprendí que hay traumas, que hay problemas que todos como niños pasamos y vivimos. And the only way we cope is by drinking or using drugs or smoking weed or feeding our flesh. Y la única manera en que sobrevivimos esto es por medio de tomar, de beber, de hacer drogas, de satisfacer la carne. And during this time, the Spirit of God shared with me something. Y durante este tiempo el Espíritu de Dios compartió algo conmigo. This was the whole purpose you lived, the life that you lived. Esto es todo el propósito de que tu vida has vivido. It's the whole reason why you went to 3 Super Bowls and you had so much fame and you came all the way down to your deathbed. Dijo, todo eso que has vivido, esa fama, todos esos Super Bowls, dice, te han traído aquí a tu cama de muerte. In the Bible, God has to prune us sometimes. En la Biblia a veces Dios nos tiene que apodar. He pruned me back to my deathbed. Él me sacó de mi muerte. Because everything I lived in my sin had to go. Porque todo lo que había vivido, todo mi pecado tenía que irse. And after 28 days, the Lord showed me how this is how I'm going to use you, son. Y después de 28 días, el Señor me mostró, así es como yo te voy a usar, hijo. I read my Bible. Leí mi Biblia. I knew that I was a sinner. Yo sabía que era And I pecador. started to realize Y empecé a darme cuenta that I didn't want to live in my sin anymore. que yo no quería vivir en mi I pecado. didn't want to be a liar anymore, Yo no quería ser mentiroso, a cheater, un traidor, addicted. un adicto. I wanted to live for him now. Yo quería vivir para Él. And so slowly but surely, Y poco pero seguro, the Lord started to reveal things to me. el Señor empezó a revelarme cosas. And I studied my Bible Y empecé a day in, day estudiar out. mi Biblia día tras día. I ended up actually going to this alleyway where I lived in a little room in the alley. Un día me encontré en un callejón donde vivía And I asked the Lord to please, Lord, let me speak to your children. y le pedí a Dios que por favor me dejara hablarle a sus jóvenes. So I started to read the Bible and I saw this woman in the Bible, the woman at the well. Y empecé a leer esa historia sobre la mujer en la fuente. Does everyone know that story? ¿Todos conocen esa historia? I'm the man at the well. Yo soy el hombre que se encuentra en la fuente. Jesus went through this town of Samaria Jesús pasó a este pueblo de Samaria and he met this woman at the well who was married 5 times. y conoció a esa mujer que estaba en el pozo, que se había casado 5 veces. Do you guys remember how many times I said I was married? ¿Y ustedes se acuerdan cuántas veces les dije que me había casado? So when Jesus started to tell her about herself, Entonces cuando Jesús le empezó a hablar de él, and she was fairly resistant at first, ella empezó a resistir de primero. but he said, Pero él dijo, if you ask me, I will give you living water. si tú me preguntas a mí, yo te daré vida en abundancia. Does anybody here today want living water? ¿Hay alguien aquí que quiera Praise vida en God. abundancia? Praise God. And after revealing her whole life story to her, Y después de revelarle toda su historia a ella, she said to him, well, I know the one that's coming that will tell us all things is the Messiah. ella le contestó y le dijo, yo sé que el que va a venir a cumplir todas estas profecías es el Mesías. And he said to her, who is speaking to you, I am he. Y él le dijo a ella, soy yo él. And what did she do? ¿Y qué es lo que hace ella? She ran into the town to tell everybody. Ella corrió hacia el pueblo y le contó a todos. I'm running back to Denver to tell everybody. Yo regresé a Denver a contarle a todos I was a whore, que yo fui alguien que se a prostituyó, liar, un mentiroso, a cheat. un I traidor. lived in my sin. Yo vivía en mi pecado. And Jesus said in verses 23 in John, Jesús dijo en versículo 23, en my Juan, Father came is seeking such people to worship him. mi Padre ha venido en busca de estas personas. I came for the sinners.
Él dijo, yo vine por los not pecadores, the righteous. no los justos. And I was that sinner. Y yo era ese pecador. We all live in our sin, but Jesus Todos came to vivimos free en us, ese pecado, pero Jesús vino por nosotros, the sinners. los pecadores. Amen. But do you believe? Y si usted cree, Because many of us in here, just like the woman at the well, porque muchos de nosotros estamos como esa mujer en el pozo, suffer with depressions, vivimos con depresión, divorces, divorcios, wondering if we're good enough, preguntándonos si valemos la pena, broken. quebrados. Some of you had problems even getting up to come to church today Algunos de ustedes aún tenían problemas para venir hoy, because the prince of the air, porque el príncipe de los aires, enemy, el enemigo, Satan himself, el Satanás el mismo, came to kill, steal, and destroy. vino a robar, matar y hurtar. But he's a liar. Pero él es un mentiroso. Amen. Amén. Amen. So, as I walk free in this new walk that Christ has given me, Mientras yo caminaba libre en esa vida que él me dio, I study my Bible. empecé a estudiar mi Biblia. 5 years clean now. 5 años limpio. By the grace of God, Por la gracia de all I Dios, do is I travel around the country and share hope. todo lo que yo hago es viajo alrededor del pueblo, Hope in Christ. de la ciudad, y le doy al pueblo, hablo sobre la esperanza en Cristo, Hope in Christ from mental illness, hablo sobre la esperanza en Cristo por medio de la enfermedad, from addictions, por medio de adicciones, from lies and deceit. de mentiras y engaños. He came to free us sinners. Él vino a liberar nuestros pecados. He came so that we would turn away from our sins, Él vino para que nosotros pudiéramos voltear y alejarnos de esos to pecados, starve our flesh. para que nosotros pudiéramos dar hambre a nuestra carne. One thing that I do now, and for my brothers and sisters here, I want to tell you, Algo que yo hago para mis hermanos y mis I hermanas. can't go anywhere without telling somebody about Jesus. Yo no puedo ahora ir a un lugar sin hablar de Jesús. I can't go to a grocery store, Yo no puedo ir a una tienda, a gas station. una gasolinera. I can't get on an airplane. No me puedo subir a un I avión. can't walk down the street No puedo caminar en la calle, because we are to know Jesus porque yo quiero que conozcan a and make him Jesús. known. Amen. That's what we're called to do in this world. I am so humbled today Estoy humilde de estar aquí, because many of you were coming up to me wanting to take pictures with me and my Super Bowl rings, which, by the way, I pawned when I was playing after I played football. y muchos de ustedes querían tomarse fotografías conmigo y mi anillo de Super Bowl, que muchos de ustedes no saben que lo puse, lo So the- empiné. So the ones you're seeing now are because I'm starting to buy them back again. Y los anillos que ustedes están viendo son porque los estoy ahora otra vez comprando de regreso. But I'm not buying them back for fame. No los estoy comprando para atrás para fama. I'm buying them back to get your attention so I can tell you about Jesus. Los estoy comprando para atrás para llamar tu atención y así hablarte de Jesús. Amen. Praise God. Absolutely. This is the first time I had someone translate for me, Esta es la primera vez que tengo a alguien que traduzca para mí. so I hope she can keep up with me now. So voy a esperar que pueda alcanzarme. Do you love Jesus? ¿Tú amas a Jesús? Do you love him? ¿Lo amas? Because we're called to let him be known, and we're called to love him Porque somos llamados a amarle. because he loves you. Porque Él te ama. And you actually, before the foundations of this earth as children of God, Y nosotros, antes de que Él formara esa tierra, we're called to be separated from those who want to live in their sin, fuimos llamados a ser separados de aquellos que viven en pecado, but to love them pero para amarlos. because it's not flesh and blood. Porque no es carne ni sangre, It's a spiritual warfare. es And una guerra espiritual. our loved ones Y who are nuestros suffering, amados que están sufriendo, we're called to love them. nosotros somos llamados para Husbands, you're amarlos. called to love your wives. Tú eres amado para amar a tu esposa. When I read in the Bible, it says love her, Cuando yo leo la Biblia dice ámala. not abuse her, No que la abuses, not put her down. no que la tumbes. Wives, to honor your husbands. Esposas, honren a su esposo. In the Old Testament, God separated his children, the Jewish kids, because he wanted them to see the world through his eyes. En el Antiguo Testamento Él separó a sus hijos, los judíos, porque Él quería que ellos vieran al mundo por medio de sus ojos. Parents, show your children the world through your eyes, Padres, enséñenles a sus hijos el mundo por medio de sus ojos. not these cell phones. No por medio de estos celulares. Not these cell phones. No estos celulares. Don't let the world raise your children. No dejes que el mundo críe a tus hijos. Don't be pressured by the patterns of this world. No los dejes que sean perseguidos por los I patrones de was este so mundo. blessed when I saw all these children up here.
Yo fui tan bendecido al ver todos These are estos God's niños aquí kids. enfrente. Son los hijos de Dios. Raise them up in the ways that they would go. Instrúyalos en el camino que ellos deben de estar. And even when they stray, Y aún así cuando se they alejen, know where home is. Amen. ellos saben cómo regresar a su hogar. So I'll close with this. So voy a cerrar con esto. I abandoned all of my children. I abandoned all of my Yo children. abandoné a todos mis hijos And my kids hated me. y mis hijos me odian. I had, during my career, 3 women pregnant at one time. Yo tuve durante mi carrera 3 mujeres embarazadas al My mismo wife. tiempo. Mi esposa, My girlfriend mi novia and somebody else's wife. y la esposa de alguien más. The woman that was married had a son. La mujer que estaba casada tuvo un hijo. I saw at one of the football games, it's 85,000 fans in the stands. Yo vi a esta mujer en un juego de fútbol. Habían más de 85,000 This guy had personas. this little 3-year-old. He was shaking across the fence at me. Y había un hombre que estaba agarrando a una niña de 3 años y la During the estaba cargando. Y He was my son. era mi hijo. When I ran on the football field to play, when I came back, I didn't see him anymore. Cuando fui a jugar y regresé, ya no la volví a ver. That son grew up with a lot of mental health problems. Ese hijo creció con muchos problemas mentales y emocionales. He did a lot of drugs Hizo mucha droga because this father didn't raise him the way I was porque supposed este to. padre no lo crió como debí. About 5 months ago, he stole a car Hace 5 meses él robó un carro, and was going to the top of a mountain to drive off and kill himself. iba subiendo la montaña para bajarse y matarse. Before he started to head up the mountain, the car crashed into him. Y antes de que empezara a subir la montaña, un carro lo chocó. They took him to the hospital. Lo llevaron al hospital. There was not a scratch on his body. No había ningún rasguño en su cuerpo. He called me Me habló and said, "Dad, can you help me?" y me dijo, papá, ¿me puedes ayudar? I got him into treatment. Lo metí en un centro de rehabilitación. The only thing he went there with was a Bible. Lo único que entró fue con una Biblia. He came back to Colorado Él regresó a Colorado and had to spend the rest of the time because he was in trouble with the law, y todo el tiempo que tuvo que pagar tiempo porque estuvo en problemas con la ley in jail here in Denver. aquí en la cárcel en And Denver. all he did was read his Bible. Y lo único que hizo fue leer su Biblia. He got out of jail 2 days ago. Acaba de salir de la cárcel hace 2 días. And he called me up and said, "Dad, I want to see you." Y me habló y me dijo, papá, te quiero ver. So the last couple days we've been spending time So, together. estos últimos días hemos estado He juntos. went with me last night to an event. Y anoche fuimos a un evento And he thanked God for what he had to go through, all y the trials, él le dio gracias a Dios por todo lo que vivió, por All todas las the tribulation. tribulaciones, because he counts it joy now. porque ahora tiene gozo. And he's being used by God to lead others that are struggling with addictions and abandonment. Y él está siendo usado para guiar a otros que han sido abandonados y están batallando con drogas. So I give God all praise. You, amen? So, yo le digo a Dios, Amen. yo te voy a glorificar a ti. Count it all joy when you run into trials and tribulations. Durante todo el tiempo, durante tribulaciones, And in time, by testing like that, you'll show yourself approved. y después por medio del tiempo vas a saber que has valido. Does anybody want that living water today? ¿Alguien quiere esa Pastors, agua come. viviente, pastor? I know that I spoke with the pastor earlier, and I know that there's some brothers and sisters in here today Yo hablé con el pastor anteriormente y yo sé que hay hermanos y hermanas that want to rededicate themselves to the Lord. que quieren reentregarse al Señor. And what a great situation where we have Hispanic and English-speaking people. Y qué buena situación, ¿no? Donde tenemos hispanos y gente que habla inglés. All God's kids Todos los hijos de Dios called at this time llamados a este tiempo to come up here together para pasar todos juntos as children of God, the como Most hijos High, de Dios to rededicate themselves to the para Lord. entregar nuestras vidas al Señor. There's some people in here that need prayer for your marriage, Hay gente que necesita oración por su that matrimonio, are suffering from addictions, que están sufriendo de adicciones, abandonment, abandonamiento, anger, like the pastor said. enojo, como el pastor dijo. And this is a time that we can be free. Y este es el tiempo donde podemos ser liberados. Can I share that one more story? So, when Jesus Christ came after he rose from the dead and he saw the disciples, and Peter actually, he saw him and he asked Peter, Cuando Jesús resucitó y él fue y vio a Pedro, "Do you love me? le preguntó, ¿me amas? Feed my sheep." Le dijo, pastorea mis ovejas. 3 times he asked Peter, "Do you love me? 3 veces le preguntó a Pedro, ¿me amas? Feed my sheep."
pastorea mis ovejas. A long time ago, camels carried all of the luggage and everything. Hace mucho tiempo atrás los camellos cargaban todo tipo All de the stuff equipaje. was called burdens on the camel's back. Todo eso eran las cargas que The había camel, en el the camello. camel would get on its knees to take off the burdens. Y el camello se arrodillaba para quitar toda esa carga. We as sheep, Nosotros como ovejas, have you ever saw a sheep carrying anything? ¿has visto tú una oveja cargar algo? So why are you carrying burdens? ¿Por qué entonces cargas tú cosas? You're sheep. Tú eres oveja. Amen? Amén. We're supposed to lay our burdens down at the feet of the cross. Nosotros tenemos que poner nuestras cargas a los pies de la cruz. Now, when we get up, we may still feel stuff. A lo mejor cuando nos levantemos podemos But we don't sentir carry it cosas, anymore. pero ya no las cargamos. Amen? Amén. So I would like the pastors maybe to invite some people up. We'd love to pray over some. Yeah, so what we're going to do, friends, this is a place of freedom. Come here, Vance, stand right Este up es here un with lugar us. de I'm the black guy libertad. in the middle. Well, Okay, that's you bring better. electricity with it. It's the Spirit of God, brother. Okay, I'll say, do you feel a place free from religious spirit? Sentimos un lugar libre de cualquier religión. A place free, we're able to be honest. Un lugar libre donde podemos ser honestos. Where there is no judgment. Donde no hay juzgamento. There is no hiding. No hay donde nos podemos esconder. There's no shame, and we don't need to be ashamed. No hay nada en que podemos sentirnos culpables. But we are going to be real. Pero tenemos que ser honestos. And so we're going to set a time, So vamos a pasar un tiempo a time to worship God. para adorar a Dios. And for those who want Y para aquellos que quieren, to come up front pasen al frente and set their burdens down. y dejen sus cargas. Lay them on the altar. Déjenlas en el altar. Be a sheep. Yes. Porque somos ovejas. Be a sheep. Amén. Queremos invitarlos a todos. Si tiene alguien alguna carga, si alguien se identificó con el testimonio de él, If you want to come up, if somebody identified with brother's testimony, podemos decir que para Dios no hay nada imposible. we can say that for God there's nothing that's impossible. Mateo y yo Matt and I, estamos seguros que esto es diferente para todos ustedes, we're sure that this is different for all of you. pero Dios es el mismo But God is the same. y no nos gustaría And we wouldn't like it solo venir, estar aquí, just to come and be here, hablar dos idiomas, speak two languages, escuchar el testimonio de nuestro hermano, listen to brother's testimony, comer hamburguesas eat some hamburgers, e irnos a casa and and go home con las mismas cargas que nos tienen with those tristes. same burdens that have us down. So queremos invitar a todos. So we want to invite everyone. Si gustara ponerse de pie, If you would like to stand up, por favor. please. Y estaremos orando. Si alguien, And we will be praying if somebody, me gustó lo que mi hermano dijo, I liked what my brother said. nosotros debemos de ser como la mujer samaritana. We need to be like the woman at the well. We need to share the gospel. Tenemos que Necesitamos compartir el evangelio. Sorry, mija. Necesitamos compartir el evangelio. Si alguien está aquí If somebody is here que nunca ha conocido a Jesús como Señor y that Salvador has never met Jesus as their Savior y quisiera darle su vida a Jesús, and would like to give their life to God, es bienvenido también. you are also welcome. Si alguien da su vida al Señor hoy, If somebody gives their life to God, alcanzamos una grande victoria. we have a great victory. Amén. Amen.